हाय सांग माने बर्तमान देखंतु रखी माँ आमर मांस धोइले धोईकी बर्तमान लुण आ हलदी गुंड टिके पकेइले बर्तमान टिके भल मिक्स हैला। बर्तमान आज हम रखी कांदिला जे कहला कहला बाबा टिके बिरियानी करबा। बर्तमान आज हम आमर चिकेन बिरियानी मांस रांधिया पई आमर रखी माँ जस्ट टिके तेल ढालिबे। तेल टिके ढालिबा। तापरे नाली लंका गुंड टिके पकेबा जस्ट। तापरे हमर बटा जाइथिबा अदा लंका रसुण बा पियाज सबू मसला को तेल रे पकई दबा। तापरे ताकू किछ समय भाजबा। देखंतु रखी माँ हमर केमति भाजुछंती। देखंतु ग्रेवी रंग टी केमति देखंतु। आठ रु 10 मिनिट खंडे ताकू टी भलरे भाजबा। भल 5-10 मिनिट भल घांटिबा। ताकू टी समय दे दबा। ए होची हमर रोसई घर। वर्तमान हमर देखंतु तेल करी बसी चुल रे हमर आज दही बरा छणा हबो। देखंतु हम तेल करी बसीची वर्तमान दही बरा छणा हबो। आपण मानक जो दही बरा दरकार ताले आपण माने मते कमेंट माध्यम रे जणैबे। मु आपण पाखु पार्सल पठेबी। बुझी पारिले। वर्तमान देखंतु हमर मालपुआ रेडी। दही बरा पई हमर मालपुरा रेडी। देखंतु केते सुंदर हेजी। तेल बर्तन तातिनी तेल टी गरम होला परे हमर बरा छणा जिवो। मसरे टमाटर की पके देबा। तापरे हमरो गुंडा मसला ऐड करबा। आपण जो मसला ऐड कर परिबे। तापरे पानी दे देबा। तापरे हमरो मांस को ढालिबा। एथर हमर बर्तन मांस रंधा शेष होइछि ताकू छाडी देबा बर्तन 15 रु 20 मिनिट। तो गाइस हमर मांस बर्तमान फाइनल रेडी हो जाइछि। देखि नियंतु। फाइनल ये हमरो मांस रंधा देखि कि हमर रखी बाबा
ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ରାଇସ୍ ଟା କରାହବ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡି। ସେତେବେଳେ ଯାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଂସ ତ ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଦହିବରା କେତେ ବାଟ ଯାଇ ଛଣା ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଦହିବରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ରଖି ମାମା ଛାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଲ ଥିଲା ଗୋଲଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଅଛି, 10% ଆଉ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦହିବରା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦହିବରା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ସଲରେ ପଠେଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଫାଇନାଲ ବିରିୟାନୀ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରାଇସ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଚିକେନ ଝୋଳ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରକି ମାମା ବାଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରକି ମହାରାଜଙ୍କର ଫରମାଇଶ ରେଡି, ଜଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇସ୍ରେ ମାଂସ ଦିଆହେଲା। ମାଂସ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରକି ମହାରାଜଙ୍କର ବିରିୟାନୀ, ଜଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ରେଡି। ରକି ବାବା, ରକି ଆସ, ରକି ମହାରାଜ ଖାଇବା ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଫରମାଇଶ ରେଡି। ଫାଇନାଲି ଆମର ଜଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ରେଡି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ରକି ବାବାଙ୍କର ଫରମାଇଶ, ରକି ବାବା ଦେଖି ବହୁତ ଆମର ରକି ମାମା ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରକି ବାବାଙ୍କର ପାଟିରୁ ଖାଲି ଲାଲ ଟପ ପକଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବାବା ଆସ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଟିକେ ରେଡି ହଉଛି। ଭାଇ